ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳаравахта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворо то охирша тамошо мекунем, бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21700 шудагӣ то Toyota Corolla ки мошинҳои шумоам дар комментария нависондагӣ буден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. бисёр бародарон хоҳиш мекунанд ки як намуд мошинро мо сиёнка кунем. бародарон, мо ин хел карда наметавонем, барое ки мо дар YouTube чандин нафарҳо моро тамошо мекунанд. барои ҳамин мо наметавонем бахшиши зиёд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 157 сомонӣ. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ нестед, обуна шава и дар видео лайка бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1996 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.6 литрай. сӯзишвориш бензин газай, коробка передач механикай. нархи мошин 25000 сомониай. мошин срочно фурӯхта мешавад, сабаби фурӯхтанаш сум дар кор шуда, барои ҳамин қадар мефурӯшанаш. документош 10 моҳа сурок дорад. ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад гуфтеса, мотораш 100% кор мекунад, чашкош пусидагӣ нестай. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. дуюм Toyota Corolla соли бароишаш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.8 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передачиш автоматикай. нархи мошин 66000 сомониай. пробегаш 160500 километр аст. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан мебошад. мошин ягон камбудӣ надорад гуфтеса, срочно фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм Lincoln Town Car соли бароишаш 1994 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. абиё мотораш 4.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачиш автоматикай. нархи мошин 53000 сомониай. ранги мошин сербиристия, кузаш сидан мебошад. мошин срочно фурӯхта мешавад, состояниш нормалӣ мебошад ки 4 баллони нав дорад. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. чорум Шкода Фабия соли бароишаш 2010 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.4 литр. сӯзишвориш бензинай, коробка передач механикай. нархи мошин 60000 сомониай. мошина состояниш зури бадай гуфтеса, документош 5 моҳи дига сурок дорад. кондисионер и печкаш кор мекунад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум Toyota Lipsum соли бароишаш 1999 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. абиё мотораш 2.0 литр. сӯзишвори бензин газай, коробка передачиш автоматикай. нархи мошин 45000 сомониай. ранги мошин сафед аст. агар харидори аниқ бошед, марҳамат рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. шашум Nexi Daiwo соли бароишаш 1995 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. абиё мотораш 1.6 литр. сӯзишвориш бензин газай, коробка передачиш механикай. нархи мошин 13500 сомониай. ранги мошин сербириси мебошад, кузаш сидан аст.
ماشین یگان کمبودی ندارد گفته سرچنا فروخته می شود. اگر یک ساله حجت دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. هفتم، اوپل دوتی سالی برای 6996 می باشد. در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام موتورش 1.6 لیتر، سوزشوریش بنزین، گاز، коробка передач، مکانیک. نرخ ماشین 20000 سومونی است. رنگ ماشین سبز می باشد. کوزش سیدن است. ماشین حجتش یک ساله می باشد. رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات مفصل تر را بگیرید. هشتم، خوندای پورتر سالی برایش 2003 است. در حالتی بهترین قرار دارد در کانی بادام. نرخ ماشین 50000 سومونی است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم به دیگر ماشین فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. نهم، واز 2107 سالی برایش 2006 است. در حالتی بهترین قرار دارد در شهری در کانی بادام. ابیام موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین است. коробка передач، مکانیک. نرخ ماشین 35000 سومونی است. ماشین تخص موتورش نو کردگی است. 4 ماه دیگه تنیرافکش سوراخ دارد. استار استاپ دارد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دهم، خوندای اکینتا سالی برایشش 2011 می باشد که در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین است. коробка передач автоматик. نرخ ماشین 63000 سومونی است. رنگ ماشین کبوت است. کوزش سیدن می باشد. ماشین سرچنا می فروشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید و ما میگذاریم به دیگر ماشین فروشی که شما بسیارتر انتظارشان هستید. 11، اوپل استرا جی سالی برایش 6998 می باشد که در حالتی خوبی تکنیکی قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین، گاز است. коробка передач، مکانیک. نرخ ماشین 35000 سومونی است. رنگ ماشین سفید است. کوزش اونیورسال می باشد. ماشین 4 بالونی زمینی دارد. قطعی دیسکوش بغیر زاید تنبدگیش. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. و کسانی که در کانال ما ابونه شدگی نیستند ابونه شوید. ای در ویدیو لایک بجقم ما میگذاریم به ماشین‌های فروشی دیگر. 12، لادا پریورا سالی برایش 2008 در حالتی نرم خوبی تکنیکی قرار دارد در فرخار. ابیام موتورش 1.6 لیتر است. سوزشوری بنزین است. коробка передачش مکانیک است. نرخ ماشین 32000 سومونی است. پرابگش 120000 کیلومتر می باشد که رنگ ماشین سیاه است. کوزش سیدن می باشد. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. 13، موتورسیکل پورشه سالی برایش 2019 در حالتی بهترین قرار دارد در شهر دوشنبه. ابیام 250 کوبای. نرخش 20000 سومونی است که پرابگش 80000 کیلومتر است. اگر خریداری انیق باشد مرحمت رقمهایشان در روی اکران شما می توانید مراجعه کنید و معلومات پورا را دریافت کنید. دوستان عزیز ویدیو نواری ما با آخر می رسد در همین جا. خیر تا ویدیوی دیگر سربلند و خانه آباد باشد و دستگیری ما را هیچ وقت فراموش نسازید.